السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنبداو في واحد السلسله جديده واللي هي ايتنسيل، واللي هي غنقادو فيها التمارين تاع الكتاب تاع ايتنسيل اس في تي 3 سي. وغنبداو بلو تيست ديagnostic la page 13. Exercice 1. Le document ci-joint représente l'observation microscopique d'une lamelle interne d'oignon. واحد الملاحظه مجهريه تاع واحد القشره داخليه البصل. 1. Identifier les éléments représentés dans cette observation microscopique, les définir. حدد les éléments représentés، يعني العناصر المبينة في هذه الوثيقة، يعني وأعطي تعريفا لها. Schématiser et légender un de ces constituants. غنرسمو واحد لو كونستيتيو من هادو اللي كاينين هنا وغنكتبو العناصر ديالها. Réponse exercice 1. Les éléments représentés dans cette observation sont les cellules. La définition des cellules, les cellules sont les éléments structurels et fonctionnels de l'être vivant. الخلايا هي عناصر بنيوية ووظيفية للكائن الحي. 2. هو الشيما وهي لو ليجوند ديالها، لو نوايو، لو باروا، لو سيتوبلازم و لو فاكيوم. Exercice 2. A. Cochez vrai et faux. A. Une cellule est composée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. B. Les animaux sont les seuls êtres vivants formés de cellules. C. Les bactéries n'ont pas de noyau. B. Indiquez les phrases correctes et corrigez celles qui sont fausses. Lors de la digestion, les aliments suivent le trajet du tube digestif. Lors de la digestion, les aliments passent par le foie. Lors de la digestion, les aliments ressortent en totalité sous forme de déchets. غنشوفو التصحيح ديال الإكزرسيس 2. A. Cocher vrai ou faux. ضع علامة صحيح أم خطأ. Une cellule est composée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. واحد الخلية كتكون ولا أي خلية تتكون من الممبران، من الغشاء والسيتوبلازم والنواة. صحيح حيت الخلية كتكون من هذا. B. Les animaux sont les seuls êtres vivants formés de cellules. الحيوانات هما بوحدهم اللي كيتكونوا من الخلايا. خطأ حيت الإنسان حتى النباتات كيتكونوا حتى هما من الخلايا. C. Les bactéries n'ont pas de noyau. Vrai. زعما البكتيريا ما عندهمش نواة. صحيح. B. Indiquer les phrases correctes et corriger celles qui sont fausses. Lors de la digestion, les aliments suivent le trajet de tube digestif. Oui, يعني هذه صحيحة، ما نصحوش فيها والو، غنخليوها. Lors de la digestion, les aliments passent par le foie. خطأ. لو فوا هو خطأ، غنضربو على لو فوا حيت لو فوا هو فقط كيفرز واحد الانزيم كيساعد على الهضم، وغنديرو في بلاصتو لوزوفاج، ليستوما والانتستان غريل. سي. Lors de la digestion, les aliments ressortent en totalité sous forme de déchets. خطأ. أنا نحيدو en totalité، ما كيخرجوش كلهم، كتخرج غير en partie، وهاد la partie sous forme de déchets. Exercice 3. Au cours de la digestion, les aliments progressent le long du tube digestif. 1. Légender le schéma, document 1. هنا l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou le gros intestin. Relier chaque radiographie à l'organe qui lui correspond. كل هذا غنليو نعطيو السهم ديالو لهداك اللي كيمثلو. لا راديوغرافي A كيمثل لو غرو انتستان، غنديرو اون فلاش غنديرو لو غرو انتستان. هذا كيمثل ليستوما، تا هو غنديرو ليستوما، و الانتستان غريل تا هو غنديرو الانتستان غريل، و بي غنديرو الانتستان. 3. Calculer la durée totale de la digestion, document 1. 3. La durée varie entre 24 heures et 31 heures selon les aliments consommés. المدة تختلف تاع الهضم، كاينة بين 24 ساعة و 31 ساعة على حساب الأغذية المتناولة. غنجمعو 2 و 7 و 15
تساوي 24، و8 زائد 8 زائد 15 تساوي 31 ساعة. 4. Émettre une hypothèse sur la différence de durée de progression des aliments dans l'œsophage et dans l'intestin grêle. Document 1. L'œsophage permet le transit des aliments. L'œsophage permet le transit des aliments alors que l'intestin grêle permet la digestion. الأوزوفاج يعني كيمروا منه لي زاليمون الأغذية، وإن الانتستان غريل هو كيدير الهضم تاع لي زاليمون تاع الأغذية والامتصاص تاع لي نيوتريمون ومواد القاي. 5. Le trajet suivi. 5. Énumérer le trajet suivi par les aliments le long. 5. Le trajet suivi par les aliments le long de l'appareil digestif et la bouche vers l'œsophage, l'œsophage vers l'estomac, vers l'intestin grêle, vers le gros intestin, vers l'anus. Exercice 4. Faire correspondre un organe à une définition. Un même organe peut avoir plus d'une définition. La trachée, branche, bronchiole, alvéole. Un contient un air identique à l'air atmosphérique en fin d'inspiration. يحتوي على واحد الهواء مماثل للهواء الاتموسفيريك اللي كاين في برا في نهاية الاستنشاق. 2. Augmente de volume au cours de l'inspiration. كيزيد الحجم في الاستنشاق. 3. Endroit passe par où passe l'air inspiré. المكان الذي يمر منه l'air الهواء المستنشق. Contient de l'air avec lequel s'effectuent les échanges gazeux. يحتوي على الهواء الذي تتم من خلاله التبادلات الغازية. 5. Endroit par où passe l'air venant des alvéoles. المكان الذي يمر منه الهواء اللي جاي من les alvéoles الأسنخ. 6. Et le lieu des échanges gazeux. المكان تاع التبادلات الغازية. وغتشوفوا هاد الأسهم هادو وصافي راه يعني كل سهم كيدي المعطيات ديالو ولا المفهوم تاع هادو. Merci pour votre attention. Je vous invite à soutenir ma chaîne YouTube par un j'aime et un abonnement et activer les notifications. وشكرا على المشاهدة. منتنساش معاك واحد اللايك وتشارك في القناة وتفعل الجرس.